کینیڈا تو امریکہ پتہ ون برطانیہ اندر تہ فاشسٹ مودی حکومت کس ریاستی جبر تو دہشت گردی پہ تشویش بٲوِتھ ات مودی رجیمس خلاف کاروٲیی ہند مطالبہ سپدان۔ برطانیہ عالمی معروف جرید دی گارڈین مطابق شہر برمنگمس اندر 35 وہرس سکھ کارکن اوتار سنگھ کھنڈا سندس مشکوک موتس پہ بھارتی حکومتس کن اونگجہ وتھان۔ رپورٹو مطابق اوتار سنگھ کھنڈا بھارتس اندر حکومتی ایجنسین ہند طرف دباؤ تو خطرس مز آسنہ کن 2016 مز زو بچاؤن باپت برطانیہ اندر سیاسی پناہ رٹان، یل زن امنی ایجنسن سن کاروائین تحت 9 کس دہلس دوران کھنڈا سند مول تو پتر مارن آمت۔ اوتار سنگھ سندس دوست جسوندر سنگھ سند ون کہ ام سندس دوستس آس بھارتی ایجنسی پتہ روزت، یل زن ام سن موج تو ہمشیر کی کال برو بھارتس اندر معروف سکھ رہنما امرت پال سنگھ سن حمایت کرنے کس شکس مز گرفتار کرت جیل تہ آئی سوزنہ۔ اد اپری مقتول اوتار سنگھ سند وکیل پولاک سند تہ ون کہ اوتار سنگھس آس مارنچ دھمکی دن یم سۭتۍ زن شک بھارتی ایجنسین کن گژھان چھُ۔ دی گارڈین جرید کہ رپورٹ مطابق برطانیہ فرانسک ماہر ڈاکٹر ایشلے فیگن سند ون کہ امس سکھ کارکنس زہر دنک شک ہیکہ کن تہ صورت نظر انداز سپدت، یل زن یہ گوڑے ماننہ کہ بھارتچ جنونی حکومت ہندوتوا کس مضموم ایجنڈس تحت اختلاف کرن والن خلاف کیمیکل ہتھیار، سلو پوائزننگ تو ماورائے عدالت قتل ہی منصوبہ ورتاوان آمت۔